صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی رسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم تو سمجھتے ہیں 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے 9 مئی کے واقعات کو محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ قرار دے دیا. پیپلز پارٹی جلسہ کرے تو مسئلہ نہیں، ہم کریں تو دفعہ 144 کا نفاذ. موجودہ اسمبلی 1985 کی مجلس شورا کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے. کہا عوام نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا 8 فروری کے انتخابات میں مسترد کر دیا. 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا. ملک بھر میں جلسے کریں گے، جو روک سکتا ہے روک کر دکھائے. تو آج بھی کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت. پی ٹی آئی لارجر گروپ ہے تو اقتدار اسے دے دیں. فضل الرحمان نے نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو مشورہ دے دیا. کہتے ہیں جلسے کرنا تحریک انصاف کا حق ہے. اسمبلیاں بیچی گئیں، فیصلے دیوار کے پیچھے قوتیں کریں اور عوام ہمیں گالیاں دیں، یہ کون سی سیاست ہے؟ کہا 2024 کے انتخابات بھی 2018 کی طرز پر ہوئے. جناب یہ وہی قانون ہے جب ہم آپ کے دفتر کے باہر ساری رات بیٹھے رہتے تھے بشمول خواتین کے، اور پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا تھا، آپ پچھلے دروازے سے نکل کر چلے جاتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا اسپیکر صاحب چلے گئے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار. سیاسی جلسے جلوسوں پر قادر پٹیل کی بات چیت کی پیشکش. کہا اسد قیصر نے اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے میں سستی دکھائی. پیپلز پارٹی چاہتی ہے سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر مسائل حل کریں. ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی سے منظور. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہاں بیٹھے تمام ارکان نے بل کو پڑھا ہے؟ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بولے اپوزیشن کے بھائیوں نے بل پڑھا ہی نہیں. 10 روز پہلے بل لایا گیا مگر کسی نے نہیں پڑھا. اسمبلیوں سے ایک بار پھر استعفے دے دیں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کا پی ٹی آئی کو مشورہ. پہلا استعفیٰ خود دینے کی پیشکش. احتجاج پر غور کی تجویز. صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں آئندہ ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہ ملا تو ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے. استعفوں کا معاملہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں رکھوں گا. کسی بھی ادارے سے مذاکرات کی تردید. بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیر افضل کا نام واپس نہیں لیا. کل تک حتمی فیصلہ ہو جائے گا. پارٹی چھوڑنے والوں کی واپسی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. آئین میں نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں. پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات یا کسی ڈیل کا علم نہیں. ای سی ایل سے نام کمیٹی نے نکالے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو. لاہور کے گارڈن ٹاؤن میں پاسپورٹ آفس میں دھندا پکڑا گیا. شہریوں نے ایجنٹ مافیا کے ہاتھوں لٹنے کی شکایت کر دی. ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی تبدیلی کا حکم. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بننے کا قوی امکان. معاملہ کل انتظامی فل کورٹ اجلاس میں زیر غور آئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیک کیس میں اپنے اوپر اٹھائے گئے اعتراض سے متعلق ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کی درخواست سے 5 لاکھ روپے کے جرمانوں کے ساتھ خارج کر دی. پیمرا، پی ٹی اے، ایف آئی اے اور آئی بی نے آڈیو لیک کیس میں جسٹس بابر ستار کی علیحدگی کے لیے عدالت میں متفرق درخواستیں دائر کی تھیں. حکومت نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس سے منسلک 8 افراد کے نام ای سی ایل سے نکال دیے. سابق وزیراعظم کے سیکرٹری اعظم خان، راجہ منظور کیانی، عارف رحیم، نوید اکبر، سکندر حیات اور نثار محمد کے نام بھی شامل. بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، فرح گوگی اور زلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں بدستور برقرار.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज एडवोकेट आज भी पेश न हुए। अदालत ने हुक्म दिया, आखिरी मौका दे रहे हैं। 6 मई की समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी कबूल नहीं होगी। अदालत का आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर तफ्तीशी अफसर को सुनकर फैसला देने का इंदिया। सिंध हाई कोर्ट में कोरंगी इब्राहिम गोट में प्लॉट पर कब्जे के हवाले से केस की समाअत। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डीसी कोरंगी की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डीसी कोरंगी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने खुसूसी तकरीब में तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज अता किया। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से मुलाकात, दुतरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि ज़राअत, तालीम, फन और सकाफत के शोबों में ताउन को फरोग देना होगा। सिपह सालार ने फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। तुर्क कमांडर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बेशाम में चीनी बाशिंदों के काफिले पर हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। सीटीडी ने हमले में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। चीनी इंजीनियर्स पर हमले में कलअदम टीटीपी मुलविस निकली। जेआईटी ने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से गिरोह का पर्दा चाक कर दिया। दहशतगर्दों ने हमले का एतराफ कर लिया। पाँच साल 4 माह बाद शहीद अली रजा आबदी कत्ल केस का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2 मफरूर मुल्ज़िमान का केस दाखिल दफ्तर। गैर कानूनी असलहे के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्ज़िम फारूक ने अली रजा आबदी के कत्ल का एतराफ किया। मुखबरी पर दीगर 3 मुजरिमों की गिरफ्तारी अमल में आई। मकतूल अली रजा आबदी को 25 दिसंबर 2018 को घर के बाहर कत्ल कर दिया गया था। किसानों का गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पंजाब असम्बली के बाहर किसानों का एहतजाज। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। लाठी चार्ज के बाद सदर किसान इत्तेहाद समेत 35 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पंजाब के किसानों का गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से एहतजाज जारी रखने का फैसला। तर्जुमान किसान इत्तेहाद कहते हैं, पुलिस का तशद्दुद मकासद से नहीं हटा सकता। पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही सूबे भर में किसानों के नुमाइंदों की गिरफ्तारियां हुई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा किसानों के हकीकी नुमाइंदों से राबते में हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने का यकीन। मलिक अहमद कहते हैं, हुकूमत किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। किसानों को गिरफ्तार ना करे, साथ बैठकर मसाइल सुने जाएं। 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने वालों को जेल में होना चाहिए। जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कल गंदम बहरान पर लाहौर में एहतजाज होगा। हुकूमत अमरीका के कहने पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन नहीं बना रही। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। बस्ती और बालाई पंजाब में बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। गंदम की खड़ी फसलें तबाह। मरी में सड़क का हिस्सा बह गया। मंडी बहाउद्दीन में सड़कें तालाब। जहलुम और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। पिंडादन खान में ओले पड़ गए। बारिश और जाला बारिश से फीडर ट्रिप कर गए कई इलाके बिजली से महरूम। गुजरात और खारिया में भी बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर में बारिशों और जाला बारी ने तबाही मचा दी। रावलाकोट में लैंडस्लाइडिंग, सड़कें टूट फूट का शिकार। बालाकोट, कागान वैली, दरियाए कुंधार में तुगयानी। नौशहरा, एबटाबाद और गलियात के सयाहती मकामात। छांगला, अयूबिया में फिर से बर्फबारी शुरू। लोअरडीर में छत गिरने और दीगर हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब। गजा और यूक्रेन जंग के आलमी माशी हालात पर असरात पर तशवीश का इजहार। मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी मंडी में महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। कहा, आलमी माशी हालात में गरीब ममालिक के मसाइल हल करने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और गजा में इसराइली जंग पर तबादला ख्याल।
शहबाज शरीफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास के कामयाब इनेकाद पर सऊदी वली अहद को मुबारकबाद। रवा माह के आगाज में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला वफ़द पाकिस्तान भेजने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। आइंदा माह के वक्त में IMF कमीशन पाकिस्तान के साथ 709 अरब डॉलर के नए इमदादी प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज करेगा। ताजिरों का शरह सूद कम करने का मुतालबा मुस्तरद। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गुज़श्ता 6 माह से शरह सूद 22% पर बरकरार है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम खत्म होने का कल आखिरी रोज। 37 लाख रिटेलर्स में से सिर्फ 167 ने रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन करवाई। स्कीम के तहत रिटेलर से माहाना 1200 रुपए एडवांस इनकम टैक्स लिया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने 9 माह के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली। नेपरा दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। कोयटा में पोल्ट्री एसोसिएशन के एहतजाज का 5वां रोज। शहर में मुर्गी का गोश्त नायाब, तमाम दुकानें बंद। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन नजर मोहम्मद का कहना है जिला इंतजामिया ने मुर्गी के गोश्त की कीमत 396 रुपए किलो मुकर्रर की। पंजाब से मुर्गी 390 रुपए में खरीद रहे हैं। सरकारी कीमत पर फरोख्त मुमकिन नहीं। आइंदा 4 सालों के लिए तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। वफाकी वजारत तालीम के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। चारों वज़राए आला और वज़राए तालीम शरीक होंगे। मुल्क भर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने गडाप में नई तामीर होने वाली डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। 5 रोजा मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर जिला खैबर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कारी वहीद उर्फ कारी बरियाल भी शामिल है। कराची में पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डकैती में मुज़ाहमत पर फायरिंग से डॉक्टर यामीन चौधरी जख्मी, डॉक्टर अस्पताल मुंतकिल। कराची शारा फैसल कारसाज पुल पर अंधी गोली लगने से पुलिस एहलकार जख्मी। शनाख्त उमर सईद के नाम से की गई। जख्मी एहलकार जिना अस्पताल कराची मुंतकिल। मर्दों और खवातीन के बाद ख्वाजा सरा भी एक्टिव। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में 20 लाख रुपए की चोरी। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के वारंट जारी होने का इम्कान। इसराइली क़यादत में खौफ की लहर दौड़ गई। जंगी काबीना के इजलास में सूरत हाल से निमटने पर गौर। फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह। 24 घंटों में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड का जवाबी वार। हमलों में 3 इसराइली फौजी हलाक और 1 दर्जन से जायद जख्मी। कतर और मिस्र की गजा में जंगबंदी की कोशिशें। अमरीका की यूनिवर्सिटियां फलस्तीन की तहरीक आज़ादी का मरकज बन गईं। अमरीकी पुलिस का क्रैकडाउन। गिरफ्तार तलबा की तादाद 900 से तजावुज़ कर गई। अहले गजा का अमरीकी तलबा को फलस्तीन की आवाज़ बनने पर खिराज अकीदत। दीवारों और खेमों पर अमरीकी तलबा के हक में नारे और शुक्रिया के कलमात तहरीर। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी फलस्तीनियों के हक में खेमा बस्तियां आबाद। इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट का ऐलान। फतह सबसे अहम। जेसन गिल्स्पी कहते हैं मालूम है पाकिस्तानी शायकीन अपनी टीम को कामयाब देखना चाहते हैं। मेहनती खिलाड़ियों को पसंद करता हूं। गैरी क्रिस्टन ने कहा कि कोशिश होगी टीम अपनी सलाहियतों को मैदान में भरपूर अंदाज से पेश करे।
نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم کا اعلان 2 بچوں نے کیا۔ کین ولیمسن مسلسل چوتھی بار ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ایڈم مل نے تکنیکی سرجری کے باعث اسکواڈ سے آؤٹ۔ کائل جیمیسن کمر کی انجری میں مبتلا، اسکواڈ کے لیے دستیاب نہیں۔ زرعی یونیورسٹی ٹنڈوجام میں ویمن ویٹ لفٹنگ کا فائنل، یونیورسٹی آف پنجاب نے میدان مار لیا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دوسرا نمبر۔ لاہوری راوی کراس کی تیاریاں مکمل، پرومو لانچ کر دیا گیا۔ 4 اور 5 مئی کو لاہور میں پہلی بار جیپ ریلی کا اعلان۔ 35 کلومیٹر ٹریک پر خواتین سمیت 50 ڈرائیورز حصہ لیں گے۔ کینیڈا میں ایک بار پھر خالصتان زندہ باد کی گونج، علیحدگی کا مطالبہ۔ خالصہ ڈے کی تقریب میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور اپوزیشن لیڈر کی شرکت۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے سکھوں کے بھارتی قیادت کے خلاف نعرے۔ اسکاٹ لینڈ کے پاکستانی نژاد فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر کے عہدے تک پہنچنے والے پہلے پاکستانی نژاد اسکاٹش ہیں۔ لاہور میں مشتعل ہجوم کے درمیان خاتون کی جان بچانے والی پولیس افسر شہربانو نقوی شادی کے بندھن میں بندھ گئی ہیں۔ شہربانو کی مہندی اور شادی کی تقریبات لاہور میں منعقد ہوئی، جبکہ ولیمے کی تقریب 28 اپریل کو ہوئی۔ شادی کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ سندھ دھرتی کا ممتاز ثقافت کے باعث منفرد مقام، سندھ کی دیہی خواتین کے ہاتھوں سے تیار کردہ رنگ برنگی ریلیاں آج بھی اپنی مثال آپ، گھر سے ہوٹل اور اوطاق سب جگہ نظروں کو بھاتی ہیں۔ اور شہنشاہ ظرافت منور ظریف کی 48ویں برسی، منور ظریف کی اداکاری آج بھی دیکھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیتی ہیں۔